আছে, ঠিক আছে। 250 চাল হবে তো? হ্যাঁ, চালটা তো হয়ে যাবে, মানে দুধটা যেন শর্ট হয় না, সেই ভাব। সেদিন তো শর্ট হয়নি, সেদিন ज़्यादा দুধ ছিল, বেশি দুধ ছিল। তো আরো লাগবে নাকি? আরো তাহলে নিয়ে एक पैकेट और दिले। ये दुकान नहीं खुला है अभी तक। अभी टाइम दुकान है, में दूध नहीं है, पूछ के गए थे वहाँ। अभी दादा दादी दादी वो दादी क्या कर रही है? खीर बन गया। इस चीनी पूरा तो देखा नहीं। জানো মা, দেখো কি হচ্ছে, এটাই বাকি ছিল। এই যে ক্ষীর তৈরি হয়ে গেছে। बैठो नीचे, ক্ষীর বানিয়ে बैठो।